Witam wszystkich bardzo serdecznie. Za chwilę rozpoczynamy, a właściwie już rozpoczynamy retrospektywę twórczości Tony'ego Gatliffe'a, jednego z najciekawszych twórców, którzy zajmują się przez całe swoje artystyczne życie problemem łączenia różnych kultur, życiem na styku różnych kultur, a kultura romska jest mu szczególnie bliska, bowiem urodził się w Algierii, z której wyemigrował do Francji na początku lat 60. I potem po różnych przygodach, w różnych momentach swojego życia na stałe związał się już z filmem. Mamy połączenie z Tonym Gatliffem, który jest teraz we Francji i mam nadzieję, że za chwilę będziemy mogli go zobaczyć tutaj na naszym ekranie, ponieważ to jest jedyna okazja, byśmy mogli usłyszeć go na żywo. Więc kochani, drodzy widzowie, dokonujemy teraz tej próby. Wybaczcie, jeśli będą jakieś drobne usterki techniczne, ale mam nadzieję, że wszystko się uda. A zatem spróbujmy połączyć się z Tonym Gatliffem. Oh voilà! Bonjour! Hi, bonjour, bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Dziękujemy bardzo, że jest Pan z nami. Je voudrais vous montrer notre public. Pokażmy widownię i pozdrówmy, kochani, Tony'ego Gatliffa. Okay, super. Où êtes-vous maintenant? Gdzie jest Pan teraz? Où êtes-vous? Je suis à Paris. Alors, nous sommes à Kazimierz Dolny. Nous sommes à Kazimierz Dolny. Et ici, nous commençons maintenant la rétrospective de votre film. Rozpoczynamy retrospektywę Pana twórczości. Nous allons commencer avec le film Liberté. Ok. Zaczynamy filmem Wolność. Et alors, je voudrais vous demander, liberté, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Co to znaczy dla Pana wolność? C'est la liberté ou la mort. To albo wolność, albo śmierć. Liberté, c'est le titre que j'ai voulu donner à un film que j'ai fait qui est sur l'enfermement des Roms pendant la guerre des nazis. Wolność to także tytuł filmu, który bardzo chciałem zrobić i zrealizowałem i który mówi o internowaniu Romów podczas II wojny światowej. Donc à Rome, pour le peuple rome, la liberté égale la mort. Égale sans liberté, il y a la mort. A zatem dla Romów tak naprawdę bez wolności pozostaje już tylko śmierć. Parce que la liberté va avec la vie. Ponieważ wolność idzie zawsze w parze z życiem. Et je voudrais dire que carrefour de différentes cultures, c'est très important pour vous. Alors, est-ce que vous pouvez dire, parce que dans chaque votre film, nous pouvons retrouver cet sujet très important, pas seulement dans l'histoire, mais aussi aujourd'hui. Chciałam zapytać, dlaczego tak ważny dla Tony'ego Gatliffa jest fakt pokazywania, jak istotne jest życie na styku różnych kultur, jak ważne to było w historii i jak ważne to jest dzisiaj? Ça fait 40 ans que je fais du cinéma, que je suis directeur de cinéma. Depuis 40 ans, avec le cinéma, je dis aux gens en France et un peu partout, ça ne sert à rien, le fascisme. Ça ne sert à rien de faire la guerre entre les uns et les autres. Donc, ça fait 40 ans que je dis qu'il faut respecter les gens. Respecter déjà ceux qui sont malheureux, comme les Roms, par exemple. Il faut les respecter. Parce que les Roms... Traduction, nous faisons traduction, s'il vous plaît. To już od 40 lat zajmuję się
kinem, jestem reżyserem i od 40 lat powtarzam niestrudzenie, że to niczemu nie służy. Wojna, zabijanie się. Oui? Oui, donc il faut respecter les Roms, ce peuple qui est dans plusieurs pays d'Europe et qui a une culture formidable et qui, depuis des siècles, on met sur lui des préjugés absurdes parce que c'est pas vrai. Tout ce qu'on dit sur les Roms, ce n'est pas vrai, ou alors des petites choses, rien du tout, comme chaque peuple a des défauts. Mais voilà, donc pour moi... Un moment. Pardon. I już od 40 lat mówię też o tej potrzebie szacunku, także szacunku w stosunku do ludności romskiej, bo jest tak wiele przesądów, które krążą, które są kompletnie idiotyczne. Szanujmy się. Et donc voilà, pour finir, je voulais dire que c'est très agréable d'aimer, par exemple, moi, j'aime beaucoup les Polonais, vraiment, parce que ma belle-fille, mon fils est marié avec une Polonaise. Wow! I na Oui. przykład Et je connais, Ja, toute la Bart- famille. Je connais toute la famille polonaise. Donc mes petits-enfants parlent un peu polonais. Et je suis fier, je suis vraiment fier. Et donc j'aime aussi la Roumanie, le peuple rom, le peuple roumain. J'aime beaucoup, j'aime les Russes aussi, pas tout, pas les Russes extrémistes, mais les Russes, le peuple russe est riche. Donc j'aime les gens. Et c'est très agréable d'aimer les autres. Très, très agréable. ja na przykład bardzo lubię, kocham Polaków, ponieważ moja synowa jest Polką. Mój syn jest ożeniony z kobietą z Polski, tak samo jak kocham Rumunów, jak kocham Rosjan. Oczywiście nie ekstremizmy w tych krajach, ale kocham ludzi. To jest tak niezwykle ważne, żebyśmy się kochali. Monsieur Gatliff, est-ce que vous vous souvenez quand vous étiez jeune immigré en France? Oui, j'avais 13 ans à peu près dans Paris. J'étais tout seul. Je n'avais pas de famille avec moi. Et donc j'étais sans personne, sans aucune aide. Évidemment, quand on est seul et quand on est un enfant, on fait tout pour s'en sortir. Je ne faisais pas du mal aux gens, mais par contre, je faisais quelques bêtises qui sont liées à la nourriture pour manger. Et ce n'est pas des bêtises, c'est une nécessité. Et donc, je dis oui. Et aujourd'hui, ça m'a enrichi d'avoir fait ça quand j'étais enfant. Oui. Kiedy przyjechałam do Francji, miałam 13 lat, byłem wtedy młodym imigrantem. Byłem dzieckiem, także musiałem robić pewne rzeczy, pewne głupstwa, ale tak naprawdę to była potrzeba, na przykład rzeczy związane z pozyskiwaniem żywności. Taki to był moment w moim życiu. Maintenant, oui? Oui, alors aujourd'hui, j'ai fait un film qui sort au cinéma à Paris, en France, partout, qui s'appelle Tom Medina. C'est un petit peu mon histoire quand j'étais adolescent. Et donc, quand j'étais adolescent à Paris, tout seul, sans personne, je me suis battu contre mon destin. C'est très important que je vous dise ça, parce que se battre contre son destin, ça a une signification. Ça veut dire que mon destin, comme il était pas bon, parce qu'il était encerclé de misère, encerclé de pauvreté et de méchanceté. C'est-à-dire que j'avais autour de moi, autour de ma famille depuis toujours, il y avait la méchanceté, la pauvreté des autres, la pauvreté. On était jetés dans la misère. Et donc, pour enlever toute cette misère, pour enlever toute cette pauvreté, je me suis battu, moi tout seul, contre mon destin. Ten okres, kiedy miałem te 13 lat i przybyłem do Paryża, niezwykle mnie jednak ubogacił. Zupełnie niedawno wyszedł mój nowy film, Tom Medina, i to jest taka historia troszeczkę o mnie, o tym młodym człowieku, który był wtedy we Francji i musiał się bić każdego dnia
o lepsze jutro, o swoje przeznaczenie. To jest niezwykle ważne, żeby po prostu przezwyciężyć tą całą beznadzieję, przezwyciężyć też ten bagaż, z którym się przyjeżdża w takiej sytuacji, w jakiej byłem i umieć zawalczyć o swoją przyszłość. Oui, Tant Medina a été la première à Cannes. Si. Oui, c'est... Oui, oui. Alors j'espère que l'année dernière, nous allons mis ce film dans notre programme. Peut-être nous pouvons parler encore une fois. Parce que cette Bien année, sûr. ça n'était pas possible d'avoir Tant Medina. My j'espère que l'année prochaine, mam nadzieję, że w przyszłym roku ten film, o którym mówi Tony Gatliff, a który miał swoją prapremierę na zakończonym dopiero co festiwalu w Cannes, że pokażemy go wam w przyszłym roku. Monsieur Gatliff, maintenant encore un peu de votre film et musique. Musique, c'est très important personnage dans votre film, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. La musique, pour moi, c'est un autre langage qui est toujours en relation avec l'image. Pour moi, l'image et la musique sont liées. Ce n'est pas du tout, la musique, elle n'est pas du tout là pour faire joli dans les films, pour faire de l'émotion. Elle est là parce qu'elle existe dans l'histoire. C'est très important, la musique dans mes films. Par exemple, je dis que tous les peuples ont leur musique. Et leur musique, c'est comme une sorte de vie. C'est leur vie, la musique. Porozmawiajmy teraz o muzyce i o wadze roli tej muzyki w filmach. W moich filmach muzyka jest nierozłącznie związana z obrazem. To jest jedno i to samo. To nie jest tak, że jest muzyka, która sobie towarzyszy, żeby było tak po prostu przyjemniej i ładniej. Ona jest nierozerwalnie związana z całą historią. Ona też gra swoją rolę w tych filmach. To jest niezwykle istotne. Muzyka jest życiem. Et voyage. Voyage, c'est un autre important style de vie, je voudrais dire. Voyage que pour nous n'était pas possible dans cette dernière 15 semaines pendant les pandémies. Comment vous personnellement, avez passé cet temps très difficile? Oui, c'était un moment très grave pour moi et pour tous les hommes d'ailleurs, tous les pays. C'est un moment qui est inexplicable. Nous avons eu affaire à une maladie qui est arrivée sans qu'on comprenne ce que c'est. Et donc on était tous obligés de s'arrêter de travailler, s'enfermer dans les maisons, ne pas sortir, sinon on avait la police qui nous arrêtait pour nous donner une amende. Et donc nous étions dans la maison tout le temps. Moi je suis resté dans la maison 1 mois à Arles. Et donc je regardais par la fenêtre, je regardais les gens et il n'y avait pas de gens. Il n'y avait pas de gens. Oui. Podróż. Jak to się ma do tego ostatniego okresu, który wszyscy przeżyliśmy, czyli okresu pandemii? Podczas tego strasznego okresu ja także byłem zamknięty w domu, nie mogłem się poruszać tak jak wszyscy, nie mogliśmy wychodzić. Jeżeli musieliśmy, jeżeli to się zdarzyło, ryzykowaliśmy, że otrzymamy mandat ze strony policji. To był straszny okres, tak naprawdę ta choroba spadła na nas i nie wiedzieliśmy skąd, dlaczego, jak długo to będzie trwało. Okropny czas. Dans notre rétrospective, hier, la public a vu Geronimo, maintenant Liberté. Après, nous avons Gaggiodilo, Corre Gitano. So, votre première, je peux dire, un des premiers films. Après, nous avons Exil, naturellement, Jam. Ce sont votre enfants. Mais je voudrais demander, est-ce que dans cet film,
vous trouvez quelques titres qui plus importants pour vous. Ja pytam o to, że wymieniłam tytuły filmów, które będą pokazywane i oczywiście to wszystko są dzieci Tony'ego Gatlifa, ale czy jest tytuł, czy są tytuły, z którymi on jest sam osobiście jeszcze silniej związany, szczególnie związany? Le film le plus important pour moi, ça a été celui que le premier, c'est Corre Gitano. Wow, alors nous avons dans notre rétrospective cet Oui. film. Et c'est un premier film qui était que j'ai fait en Espagne, à Madrid et en Andalousie. Et c'est un film où tout y est dans ce film, tout l'avenir de mes films, tous mes autres films. Le sujet de Corre Gitano, c'est le même que tous les autres films, c'est-à-dire qu'un peuple emprisonné, pour se battre, il continue de chanter. Tym filmem, z którym jestem najsilniej związany, jest mój pierwszy film. Film, który powstał w Hiszpanii, w Andaluzji. Tak naprawdę w tym filmie odnajduje się wszystko to, co później znajdziecie Państwo w moich kolejnych filmach, czyli ta niezwykła taka pasja i siła, żeby iść przez życie ze śpiewem na ustach. A my pokażemy Corre Gitano na zamku w Kazimierzu po filmie Vengo. To jest wieczór, kiedy mają Państwo do obejrzenia 2 filmy. Vengo, który jest fantastyczny i właśnie Corre Gitano, pierwszy film Tony'ego Gatlifa. Cieszę się bardzo, że jest ten film w naszym programie, bo jak zapytałam, który jest dla niego najważniejszy, to pomyślałam, że teraz wymieni tytuł, którego nie wybrałam. I dopiero byłby kłopot. Je disais que je suis très heureux que vous avez dit que Corre Gitano est très important pour vous parce que après faire cette demande, je te perds que peut-être vous allez dire quelque autre titre qui n'est pas dans notre rétrospective. Non, mais je suis très heureux. Monsieur Gatlif, merci beaucoup pour votre film, pour votre courage, pour votre liberté. Vraiment, votre film sont très importants aujourd'hui. Alors, merci encore une fois. Pana filmy są tak samo ważne, jeśli chodzi o historię, jak i o dzień dzisiejszy. Bardzo Panu dziękujemy za całą twórczość, za Pana odwagę, za podejmowanie tego tematu łączenia, a nie dzielenia. Merci beaucoup. Merci à vous, merci au public que j'admire. Dziękuję publiczności. Pokażmy publiczność, bardzo proszę. Pozdrówmy Tony'ego Gatlifa. Vous voyez le public? Merci. Au revoir, j'espère. Au revoir. Merci beaucoup.